नवाज शरीफ कभी वजीर आजम नहीं बन सकता, लिख लें। वो ज्यादा से ज्यादा छोटे भाई से अच्छा चेरी ब्लॉसम पॉलिशर बन सकता, जा रहे हैं। नहीं बन सकता, लिख लें आप। तबीयत खराब हो रही है, पक्के का डाकू आप कहते हो। पक्के का डाकू का इलाज कच्चे में नहीं हो सकता। ये फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को रिहा करें कि इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है, जिस तरह CDA भी रेगुलेटर है, तो उसका काम सफाई करना है, सियासत करना नहीं है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन किस लिए सोच रहा है कि वो अपील फाइल करेगा? क्या वो मतलब मुकाबले है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्या हमारे खिलाफ किसी ने इलेक्शन लड़ना है इलेक्शन कमीशन में से कि वो जाके हमारे मुकाबले में खड़ा हो और कहे जी कि ये इनको इंतखाबी निशान ये ना बल्ला ना दिया जाए? और फिर एक साहब ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि मुझे तो बल्ला ऑफर हुआ था, उन्होंने कहा मुझे बैट ऑफर हुआ था। आई एम सॉरी, बैट मुझे उन्होंने कहा था। बैट जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं किसको, उसका उर्दू तर्जमा क्या है? एक है बल्ला, दूसरा क्या है? चिमलादर। जी, बल्ला नहीं किसी को ऑफर हो सकता, इसलिए कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, है और रहेगा। जिस तरह इमरान पाकिस्तान का उम्मीद था, पाकिस्तान की उम्मीद है और पाकिस्तान की उम्मीद रहेगी। मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ कि आप थोड़ी सी तो लोगों को गुंजाइश देना कि कभी मुझे बताएं जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है सारी दुनिया में, और इसकी उम्र अब सैकड़ों साल हो गई है। बरतानिया का मॉडल हम फॉलो करते हैं, बज़ाहिर हम गोरे बनते हैं, अंदर से उसूल जब आते हैं हम भाग जाते हैं, इतने काले शाह काले होके फिर सलूक करते हैं अपने वोटर्स। भाई कभी किसी के पेपर भी किसी ने छीने, पेपर दाखिल कराने वाली किसी की बेटी का कभी किसी ने बाजू मरोड़ा, पेपर के लिए जाने वाली किसी माँ का किसी ने कभी दुपट्टा खींचा दुनिया की तारीख में, पेपर जमा कराने वाली बेटियों को किसी ने घसीटा, कभी पेपर जमा कराने वाले बुजुर्गों को कभी किसी ने खेतों में पीछा करके ओए तोए करके और गालियां बक उनके पीछे से जो उनके गांव वाले हैं उनको हटाने की कभी किसी ने कोशिश की? ये सारा करने के बाद आप कहते हैं कि जो टिकट हैं वो भी इमरान खान को देने का इख्तियार नहीं है। मैं आपको कानूनी सिर्फ बातें बता रहा हूँ और मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। पहली कानूनी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन के नीचे एक रजिस्टर्ड जमात है। दूसरी कानूनी बात, उस आइन के नीचे इमरान खान एक रजिस्टर्ड वोटर है। तीसरी कानूनी बात, इमरान खान ताहयात पार्टी का चेयरमैन है। चौथी कानूनी बात, ये सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक फोर्स है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए अगर इसको किसी तरीके से भी आप बाहर रख के ये कहेंगे कि हमने इलेक्शन कराया, तो लोग पहले जो इलेक्शन की बजाय जब मार्शल लॉ आते थे तो सिलेक्शन होती थी, इस दफ़ा लोग ये कहेंगे कि लाठी चार्ज करके आपने पुलिस में भर्तियां की, पार्लियामेंट नहीं बनाई, ये पुलिस की भर्तियां होंगी सरकारी, अगर इस तरह का इलेक्शन को करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक मैं दूसरा मंजरनामा, अब मैं पॉलिटिकल बात पे आ गया हूँ, वो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा मंजरनामा ये है कि पाकिस्तान के लोगों का ये हक है, वो क्या फैसला करते हैं मैं नहीं कर सकता उनकी जगह, किसी और को भी नहीं आकिए, वो फैसला करेंगे खुद बैलेट बॉक्स के जरिए से। और अगर आप कहते हैं कि मैंने फैसला किसी को बैलेट बॉक्स से नहीं करने देना, तो आप आइन तोड़ रहे हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान के लोगों को ये हक है कि वो अपनी मईशत का खुद फैसला करें। आज चूल्हे बंद हो गए हैं लोगों के घरों के, आज किसी का आपका क्या तनख्वाह में गुजारा हो रहा है? क्या हालात वही हैं जो आज से 20 महीने पहले थे? टोटल जो अरसा गुजरा PTI की गवर्नमेंट का वो 40 महीने था, 20 महीने से ज्यादा तो इस निज़ाम को हो गया है। क्या ठीक हुआ है? ठीक करने के लिए लोगों को हक दो, वो फैसला करें। हक किस तरह से मिलेगा? जब आज़ाद लोग अपनी मर्जी से अपना फैसला करेंगे। और तीसरी और सबसे बड़ी बात यह, जिस तरह से शाह महमूद को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा, जो पाकिस्तान का परचम लगा के सारी दुनिया में बैठता था, गिरफ्तारियां करो उससे डरता कौन है? लोगों को बंद करो उससे भागता कौन है? लेकिन जो बदतमीजी, बद इखलाकी, बेहयाई, बेशर्मी, बेरहमी उसके साथ बरती गई है, ही इज ऑलमोस्ट 70, यानी जो 70 के करीब पहुंचे हुए लोग हैं वो उनमें से एक हैं। तो आपने गिरफ्तारी करनी है, करें। और गिरफ्तारी का जवाब क्या था? अगले दिन जब अदालत में जाके खड़े होते हैं तो उसने कहा कि रिमांड में नहीं देता, इसको जेल भेज दो। ये मैसेज क्या दे रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, आज तीसरा दिन है। 3 दिन पहले मैं सुबह 5:30 बजे के करीब, 6 बजे के करीब मैं KP में था, और मैं शाम को 6 बजे के करीब पेशावर हाई कोर्ट की अदालत से निकला। सैकड़ों वकील मेरे पास आए, बिला मुबालगा, और सैकड़ों से ज़्यादा आम लोगों ने मुझसे सवाल किए।
وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے پوچھو کہ یہ پاکستان کو دھکا لگا کے کدھر لے جا رہے ہیں یہ جو نگران بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سے اپنی طرف سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نگرانوں حکمرانوں مجھے یہ بتاؤ کہ 1953 کا کوئی لکھا ہوا ڈرامہ بھی اس دور میں چل سکتا ہے؟ کوئی لکھی ہوئی فلم بھی اس دور میں بن سکتی ہے؟ وہ اسکرپٹ پرانا ہو گیا ہے. خدا کا واسطہ ہے رحم کرو اسکرپٹ پہ بھی، پاکستان پہ بھی، پاکستان کے ووٹر پہ بھی. پاکستان آئین آج لہو لہو ہے، جمہوریت آج خستہ حال ہے، عوام آج بے حال ہے، اور چند ایسے گھرانے آپ گن سکتے ہیں اور ایسے لوگ جو 35 سے لے کے 50 تک ہیں، ان کو بچانے کے لیے ہر آدمی کے بچے کا، پوری یوتھ کا، پورے پاکستان کی خواتین کا اور پوری مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مستقبل خطرے میں کیوں ڈالا جائے؟ ایک راستہ جو ہے آئین بتاتا ہے، میں تو نہیں بتا رہا. اور آئین وہ ہے جو متفقہ طور پہ بنا ہے اور وہ پہلی اور آخری بار بنا ہے. آپ اس میں امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ملوکیت یہاں پہ آ گئی ہے اور فلانے کو ہم نے بٹھانا ہے، تو اس کے لیے آئین پہلے تمہیں تبدیل کرنا پڑے گا. جب تک آئین ہے ہم آئین کی جنگ لڑیں گے، اس کا دفاع ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور جب تک آئین ہے تب تک فیصلہ الٹیمیٹ ساورن، یہ بابر اعوان کے لفظ نہیں ہے، یہ آئین پاکستان 1973 کے لفظ، الٹیمیٹ ساورن اب پاکستان کے عوام، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کیوں آپ سے اقتدار میں چھننے دوں؟ کیوں میں آپ کا اختیار کسی ایک کی جولی میں ڈالنے دوں اور میں خاموش بیٹھا رہا ہوں؟ میں اللہ کے سامنے جواب دے نہیں ہوں، درست ضمیر کے سامنے جواب دے نہیں ہوں. اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو آروز نے جس طرح سے کیا، ایک آرو وہ کہ ایک ضلع میں وہ آرو لگا ہوا ہے، دوسرے ضلع میں اس کا ابا ایک پارٹی کا امیدوار ہے. ایک آرو وہ جو ایک کمرے میں بیٹھ کے آرو کی ڈیوٹی کر رہا تھا اور دوسرے کمرے میں جا کے اس نے ڈیٹینشن آرڈرز جو 3 MPO کا تھا وہ جاری کر دیا. اس لیے ابھی ایک اور فیصلہ ہوا ہے سمیع اور باقی دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جسٹس بابر ستار صاحب نے اسلام آباد میں جتنے بھی آرڈرز ہوئے تھے میں اس میں پیش ہو کے آیا ہوں 3 MPO کے، کہا کہ ڈپٹی کمشنر کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اور انہوں نے راہ ہموار کر دی. آج کی ججمنٹ آپ لے کے ضرور پڑھیے گا کہ اسلام آباد کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے. جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل درست کہا. اس سے پہلے جو جسٹس کامران حیات صاحب ہیں میاں خیل پشاور والے، انہوں نے بھی بالکل درست کہا. اصل بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، جب سے پاکستان میں آئین کے مطابق الیکشن ہونا شروع ہوئے ہیں، کبھی اس سے اس کا انتخابی نشان نہیں چھینا گیا. یہ انتخابی نشان، اس پہ جو ڈکیتی ماری گئی تھی وہ اس کا کھرا دریافت ہو گیا. اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ یہ جو نگران حکومت ہیں اور جو اس وقت ناجائز غیر آئینی ماورائے قانون طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ فوری طور پہ الیکشن کمیشن کو رہا کریں.